हेलो स्टूडेंट्स आपण समस्त को साइकोलॉजी ऑनर्स क्लास को स्वागत। वर्तमान वीडियो रे हम जानिबा उत्कल यूनिवर्सिटी रो +3 रो फर्स्ट सेमिस्टर रो रिजल्ट विषय रे। देखंतु मो कहया कथा कि जदि आपण वीडियो को क्लिक करके आसीचंती ताले वीडियो डी आपनकर निहाती आवश्यक, तेणु करिक फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखा होछि आपनकर कर्तव्य। ठीक अछि, वर्तमान समय नहीं परवर्ती मुहूर्त आपण माने देखि नेबे, किंतु केही भी स्किप करंतु नाही किबा वीडियो को अधा देखा माने स्किप करंतु नाही। काहेकि ना फास्ट सेमिस्टर रिजल्ट आसीबो 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 कहि कि आज पर्यंत आसी परिला नाही, जोटा कि गोटे बहुत बड़ प्रॉब्लम आपण मानकर। ठीक अछि, तेणु केबे आसीबो +3 फास्ट सेमिस्टर रिजल्ट वर्तमान वीडियो रे आमे संपूर्ण भाव में जानिबा। तेणु ता पूर्व आपण मानू कही रखे, जो मैंने भी चैनल को नुआ करी आछंती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट कर दियंतु, जद्वारा कि जितेबले ए टाइप रो किछि इंपोर्टेंस अपडेट्स देबी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुंची परिबो। वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंस रहिबो उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर रे +3 फास्ट सेमिस्टर देथिबा सबु ऑनर्स रो सबु स्ट्रीम रो छात्र छात्री मानक पई। देखंतु आमे कहूथिले कि जून मास 10 तारिख भितरे हमर +3 फास्ट सेमिस्टर रिजल्ट प्रकाश पाइजो बोलिकी, किंतु वर्तमान जब देखा ताहले आज 12 तारिख हो गला, किंतु हमर +3 फास्ट सेमिस्टर रिजल्ट प्रकाश पाइला ना। ताले केबे आसीबो +3 फास्ट सेमिस्टर रो रिजल्ट? पिला मानक मनरे मध्य बहुत माने द्वंद्व उपजुछि, सेटा गोटे आपनकर द्वंद्व हेकि रहिछि, से द्वंद्वटा निहाती भाबरे दूर हेबा कथा। अब एठी मते आपनको कहि देबा को चाहिबी जे वर्तमान आगकू रज मध्य अछि, एई रज पाखापाखि मध्य रिजल्ट गुड़िक प्रकाश पाउछि। आमे जदि देखिबा पीजी रे मध्य से भलिया हेछि, जोटा कि फास्ट सिलेक्शन से मानकर जो मेरिट लिस्ट आसीबा को जाउछि 13 तारिख बा रज आरंभ रे हो जाउछि, 13 ना 14 रे बाहरिबा को जाउछि। ठीक अछि, तेणु आपण माने मध्य अपेक्षा करंतु, निहाती भावरे आपण मानकर रिजल्ट प्रकाश पाइजिबो। आउ जेतिकी एक्सपेक्ट करा जाउछि आपण मानकर रिजल्ट ए मास रे ही प्रकाश पाइजिबो, एवं आशा करा जाउछि कि वर्तमान जो रजर जो 3 दिन रहिछि से 3 दिन मध्यरु कौनसी दिन भी आपनकर रिजल्ट आसी जाई पारे। ठीक अछि, सेमती 100% पिला माने कहबोली कि आपनकर रिजल्ट आसीबो बोली कि। आ हां एठी मध्य उत्कल यूनिवर्सिटी माने मध्य गोटे बहुत गोटे टाइम नहीं गलानी आपण मानकर रिजल्ट बाहर करबा को, रिजल्ट आसीबा बोली कि रिजल्ट आसी पारलेनी। मो मध्य आपण माननको कहिथिली कि आपण माने टिके धैर्य धरंतु, 10 तारिख भीतर आपण मानकर रिजल्ट आसी जिवो। आपण माने कहया कथा कि रिजल्ट आसिले आमे जानिबो केतकी रिजल्ट रहिला, से अनुसार आमे सेकेंड सेमिस्टर पाई कि प्रिपेयर हेबो। एटा मध्य वर्तमान कथा यदि देखियो तारे गोटे ठीक कथा, कारण फास्ट सेमिस्टर रिजल्ट आसिले जने पिला जानि परिबे जे मु एतिकी पेज लिखिथिली, लॉन्ग क्वेश्चन एतिकी लिखिथिली, शॉर्ट क्वेश्चन एतिकीटा अटेंड करथिली,
2 ମାର୍କ ଏତିକି ଲେଖିଥିଲି, 1.5 ମାର୍କ ଏତିକି ଲେଖିଥିଲି, 3 ମାର୍କ ଏତିକି ଲେଖିଥିଲି, ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରିବ ସେ ଅନୁସାରେ କେତିକି ମାର୍କ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଇପି ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନ୍ଇପିର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ, ମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ CBCS ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲେ ବା ଦେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। এইটা যেহেতু এনইপি লাগু হয়ে যাইছে, যেহেতু এনইপি লাগু হয়ে যাইছে, এনইপি লাগু হওয়া পরে আপনার হচ্ছেন +3 ফার্স্ট সেমিস্টর ফার্স্ট ব্যাচ ফার্স্ট সেমিস্টর দেইথিবা ছাত্রছাত্রী মানে, তেণুক নিহতি ভাবে তো মনের দ্বন্দ্বটা রহিছি এবং রহিব মধ্য। তেণু যেতে শীঘ্র রেজল্টটা আসিব সেতে শীঘ্র ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ଲେଖିବାରୁ ଏତିକି ମାର୍କ ଆସିଛି, ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ବା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଏ ବିଷୟରୁ ପଢ଼ିନଥିଲି, କେଉଁ ବିଷୟରୁ କେତିକି କ'ଣ ଆସୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ କେତିକି ମୁଁ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋର ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ହୋଇଛି ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ରହିବ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟଟା ଏଇ ରଜ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ, ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆକାରରେ ମିଳିଯାଇପାରେ, କାରଣ ସେଭଳି ରେଜଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ମଝି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। 2-4 ଦିନ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରି ନଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। MDC ମୋ କହିବା କଥା କି MDC ପେପର ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଉ ବାକି ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି। ଖାତା ଯେତିକି ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେତିକି ଶୁଣାଯାଇଛି, ରେଜଲ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁକି ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଟ୍ ହେବନି, ଏଇ ମାସରେ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟଟା ଆସିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଏବେ 12-15 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ସମୟ ନେଇକା ନହେଲେ ଆଉ 15 ଦିନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବନି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ କିଛି ମନରେ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲେ ନମସ୍କାର।